d'ailleurs serait beaucoup plus peut-être à l'aise aussi, parce que nous avons l'habitude aussi de parler en partie. On a parlé en grande partie en français, on va parler maintenant en comorien pour que nos auditeurs ou téléspectateurs ou téléspectatrices qui ne comprennent pas bien le français puissent s'adapter, mais on ne va pas revenir sur le même sujet. Mais mkwezi watukufu mwangalia émission iko des îles Comores bwana député tosha rikanza basaje nawe mnofu wahema na ani ti madama no yafanywa maulu joka République ni Marseille Place d'Aix na Lyon na Nice be ova monano watujulisha nao ambasadi mfumo tano ilianunga mwezi 28 wa août. Tushinda weleze baadhi yode ikomite isaidiao rais mzamani sambika wa basakula magwani amwade watukasitwa afasi tujue weleze pafama monano ulio ambasadi harma yi autorisation riambilwa 16h yo sakuna bili bodu besemo tuchua je alafu na kujalite monano wa ambasadi wa fumota. Marhaba Manama Abana et comité de soutien ya président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kao mujikundo wakati lonu magobani ngarombo mdezi Mungu ukaya parewa Komoro harma maandamano yaliyofanyishia poshoni mwe ambassade ya Komoro à Paris. Emmanuel André Fagné dans la semaine indini, Emmanuel Fagné ambassade indini, zozonsipia lokaya zidu wa ukaya rais Hamid Abdallah Muhammad Sambi ngemwali hata tabibu wake hafanya attestation médicale quand vous nécessitez évaluation harma centre médical spécialisé. Zozonsipia zo termo médical kajamba kwanza ndio hospitali wanasema mwanzo ya rewa mahala yokao ndio afanye examen mahsus halafu yambishi hakaya procureur de la République na juge ani mahakama ya Komoro wambakaya katu wedi wafanya hali contre expertise wambakaya kuro hasababu ya hizo hautimizwa wavea na maduktera wali ngavo mwaniasi washi ikoni bala saidi hao Benimani na ho aruka duktera wa ufanya ndo maoperesha wa wangu wenji waenda wamreme sinzano msini wa imiba donc utoe damu itale bonon. Voilà zokoli riwono harumaze réseaux sociaux na wandu wengi intervene ukaya doktori wo hawa wandu wafungula temadzina ne male nwao mungu nyamishia washimoroni wamba Abi Abdallah akafanyazi hydrocarbures na wasaya wafungula ya wange walesawo indini walesawo kaya gizama kanda yafanyiwa ndia tuswa mro jumwari baina ya hele magunguno ya mru nelekovu exama haufu haukaya yokange fanywa yofanywa ghaliban yanzo fanywa alma maandani bokao ndio medicalize ndio kauti mikrobo konge ndio usumpia wala mtu mwamba kando mwanzo mzire ula wana nezo lono kaondo aniso déplacer mbali ye ndogo zangu susambi yoni mane comité de soutien ya Sambi ya Lima iwombao Mwenyezi Mungu kama alenze rifanye maandamano ya droit yayo yamfumtsano ilizende rajulize dola ya Komoro ukaya haina mru ulomwade ekahafungwa rekaketafungwa reka haukumura rekaketa kunasena mru ulomwade nganzo ya oneranzi gena zuka mlunga zidungi yani yofalu ya mru ulomwade ho kayangaliwa yaone ngezi duka mlunga zidungi iyo ya monti ezakadobili lokanga ranzora denonce acharnement iliyo ya husu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haukaya Sambi ngarono kaya nge madhulum no dhulumu liyo kaya wandu wavula ndena wontipi hata ula directeur de la sûreté wamba bashirafi yakubali kagu zumatana mfukare hama gengo gutembele moroni no zungulia
Amayo gawo mwanama mwanzani wangu humadi msaidie yakubali ukaya hazihuzu ngurengo atange ministre de l'économie leo hamai kililu ya karais wa daula ukubali ukaya analiwa tuwe mwani ani sakawati yafanywa ndo sambi yafanywa yani nakubali ukaza ndo sambi yafanywa ndoko na manga wazungu ambao acharnement contre sambi yani nge victime ne popularité yale isongesata yoni mara ko sisi zitoomba notama mimi ngamwanguka ula wananeze nkudi zisazanji harume dossier yinu ula wananeze ndabo zisazilo harume dossier yinu ula wanano chamfu ne partialité ilo harume dossier yinu la harume dossier yinu suspendewa wanweirenzi lilemete uharuma zijudunga yinu akwani saniro hawo zijudunga yinu ijerege dossier yinu hamana yoni action ya ukaya President Ahmed Abdallah Mohamed Sambe shtakilo kaya ngao sasa 52 milioni za bahashishi yani kiwa imruya mnika hata leo inuke mruka tukiruvumbura dawla ya mtoa wakawavumbua zeni la arabu yini kwa suku kubaliwa na mawaradaji yani kete ketu anze dawe moroni na wala joboka wewe karma commission ya madepite wala rapport ile habari wana depute Dukamal kamjeki ila haraya lamma ndoke ile rapport ila Abdul Kamali na wangu wa ile wale wasomle wakafanya hazi wakaona ila ya hawo wa d'ailleurs ndio maana wako udepose wale ambao kanga ndo regime puisque le président de l'assemblée na wala maulana wala ya Chemarumbo uwa hili wale wako tanganyika wazima iliwa badilie kama liendale hao madepite wa rejete aba mwanzo niambi kaya isasongeza sambi yafungwa je ulo kaya serikali wakubali kazongabo haukaya kujishi hata jujuoi nike jujuoi hakatula katwanza ya njie haruma mkudi mkoka zamula watu mtu wa kiyama geni kangwa nzo mbedongo za kweli na kwa ndo ndio watsale na wamalize yawe utandeze mirara gwini na waregi ndio ndio instruise jujumru atowesheki eze sasa 52 milioni jujue fanya jina la lori jujue beneficiaire hai jujue banki ya njia shikaonde wa banda hula ukanasufanya mbano wa hunu basi saminge populaire harmenzi rimsasa ni monori monori ndani ya ndio la nyomba ukaya sori hamaka ya opposition ya hukumu opposition sababu kitimaka haukango no ando wengi tuambie kaya rema ministry wakaya wengi watembeao iwe waili wanu muhimu ministre de l'économie actuelle msaidie mtu ministre kejamzati ministre na onga mjua ukahange Buhari havumbulwa au harumwe dossier lika ngamjua ukabwashira favumbulwa ukahuzu majana mfukare wayete majana mfukare mana depite atikada nose wana maswala waili ofuvu ngajua disi affaires za mahakama na metro nkabondoka evano ufanya maandamano ufumtsano matamamboka ati maandamano ngene jambo manifestation jambo meeting yo ambassade bano kaina hu poambavi mvu maandamano yaliyo fanyika dimanche au république los ala la ville bano bana député uhimi urengemiono milie comité de soutien amjoka ya gavondo saidi au shanga vondo hutia au pinebe sena harma hindimo ho block ya harma hanakoshi uti joina usoni na harma ndwani tuwandu azali tuwandu yezi shade wanwandu wanzoka wanzao sambi de wanzo hotabishe evanu zenongozini kuja paroti swala vanu evanu amina ndongo shiwi na majashe na sawendelea na nzio opposition ranzie CNT ranzie mionano ya jua strategie rilawana na gozibi ujorenge ujangarie tene ndongo ini evanu kutujisasu ala ukakairi yeti ni rantimbavi yenu ntijana na tulahuma mshogoro wanzono wamba mshogoro ngomahona na hurundina jibu masala amjibu masala au maili ndo mnika metra kazi ndongo zinji za mahakama au metra ile le mieux placé harmanongo za sharia na mahakama shamuzo na benongo mbili ndo kaya manifestation ifanyao na baru wa yanzu ibaliwa iwe shwayezi yo kebe kwa republique donc avant que kaya ekawanzi habaru wangu rebesera isoma ngendo inike ambassade de Comore de Moroni de wode mrulo bien indiqué wa bibalia yo monti
ila kadobili okinyume yonge chaumvu okay mfu mbili hiyo keto da yonge gambe ngozi ndize fotiza hibwa gelu ya bego ndwaya ele ma prisonnier pia prisonnier pia gelu ya bego yabo awinga chombo kaya comité zenu sema frusu yurusala ndao ya hande zonongoza kuhusu sambino wananya wafungwa basenanza yake na walia residence surveillée yani wafungwa wananya wafungwa wasina haki wanisaranzi rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi uta Nurdini uta vice president hata je wasuli idibwana no wananya sio tipi ya gouvernement Mamadou mwenye baraka hata kampanya rango la maana kampanya bano kampanya la kamjwa jana siniwezo ni mwono leo kampanya dinamiki kampanya ya kuzungulia kampanya ya kamwahazi kampanya si kampanya raja duidani non il y a quelque chose qui ne va pas on ne peut pas fermer les yeux il y a quelque chose qui ne va pas chez campagne donc on le dira et on le dira au haut et fort là il faut le dire parce que ça ne va pas il y a une zone amtinezi hawanukai manifestation hiyo yoga bali yao barua na doléance ça veut dire rester au kamera nzora ici abuliwa ya l'hôpital donc yonongo ilo anilo dharura yesi nogo boko na maandamano alifanyao yanga duya fanyale umauda tampaka ndezo shambulu mwade na nzobuliwa yokanojo lidalo mpaka mfumbila mfumra walaki numeketu ezabusu wanaama c'est normal yani banu wego tukaiki komoro msono ka hina no natu tende bale kanda zitendea kaizitende balube kwa yo wego ngaborongo zwa chinzwani awora mwa shikomori shaula mtukasi piha mtushtia mtsanga uelewa ya mjojojo baba fada bale singe ndelewa namna hiyo kashauli mdatu shipia mtushtia mtsanga sha njajona wandu kao hata kwa japaro parce que wandu wengi otundo parukade unasambi wala kwa comité de soutien quand on doit balia avec les almoza ndo ama twahirikaya avec bulugu ya mbadako même quand on doit le professeur Bashrahili on doit na ubin Danemark on doit Dar es Salaam waima otundo ta kwa otundo jua donc on n'est pas encouragé ces gens-là ya que toka démissionner alors pas mal jamais mimi nozogo kamina wanduko ujili wa nini zilifanya wengi na wanduko mdukauri mahina ndo nazitende hauvu c'est normal parce que kuna ulemewa au contraire banda ni wakati mruya ngabota mbao kaya non seulement kusuremewa shawo wale mwangu watiokura hasiwatia usharje de patriza hapo kanjani waseni ndo ulemewa ngamjo sana hanza haina batria la mwenimtimia hiyo nashinda lugani mpaka wasilisho unaonesha ambao bidini ya wake na mjea wingi wa Komoro walioonze tamparaoni mfumsano jao pala ambassade na sina risala ndio ile gouvernement ya Komoro par rapport ya mguluma beaucoup que je connaisse ça yo haba autorité de fait la dimoni balier wa bese wa bulier ça ya ni majeshi wa bulier ça yani l'hôpital wa ya lo mal ewa mettre ampiqueo katadepika ça je vais battre ewa kaza mettre luce manaba hizo parce que mettre Besinga joka wewe una partiri jana wakati kaya mkataba na Samia wakati ka ujakirisha almuradi baishe instruction jali za kai procedure waka angajeka contre X zoka ujali za ma Facebook FM o sha vano rijoka yata edua yaka jimaela vira le 16 metro kayavo dizo député azamboka vasa arma comité de soutien wanutuwandu waipartijua uti famia sambilwa waliva ubahi shai inu komite de soutien atawandu ikao kawaka wa urema harma njia za interneti au harma njia za politiki abasangwa sediao sambi hashubina damu tukara isi wahale mzamani be manadamu islam mkomoro Ahmed Abdallah Sambi ikao ngena ngarao katijao lawa yavo ngavo imani lao ya hutafu deshu binadamu yavo metre uka vo avocat namna lazimu ushaishi wa Komori bezo Muhammad Msaidie na ministre wa justice wa Zamba ukaya andani ukaya detention henge ngefete mana recevoir alors que d'autorisations
nize makirtasi ya uransongo na mvizite kajeka utola ma periodi inji halafu shayo yora kanzari jwe maoneo yao de hama mkabelo he detention ana ministre de la justice ambokaya vala eka ndongo ngio grave yani ngio na hatwari mdafanya shitendo sha hatwari e detention joka mwaha mahamili mahmira alors que ngar joka ya article 145 jana na mingomine na nsano ya code penal ya Komoro yamboka detention yo kabez mine jua ule nouvelle mise mine donc pour kaza mettre on annulé détention provisoire wa Komoro waelewe et puis uje wewe elle soit la saga Georgia là. Oui, bon, mliosomi shambese joka afdhali kabla ya mjibule swala lao tukamjibu shani nibalie banvu ya maelezo puisque shihatu banu irangamiza wenti hatu msina mbalo mjinga ulio shauma vu staarabu ilona banvu ya wangu wanguka wa staarabu puisque wala walusoni wajua wezenongo namna hazo ndo kwa ulavimu wadoeleze marania ili wala tushida wabebeze nungo bawo wajojo udunga ezenongo namna hazo chuzi tika harma hitima kabati mdu ya niwewa hanfu nji harma hitima chatija il est quand il fait un message il y a soutien bien sûr il y a mdu harma tabu ni mwambio kaya Mwenyezi Mungu sikaudia mwego wenu Mwenyezi Mungu alinike kabuli ya roho ya mwezi tabu ya loniso ngabona ibada mwitindo afanye mashitaki shati fanya mashitaki contre X jeleze contre X yani kuja kuchatia jina la Mungu njatia jina la Mungu shaila plenty ya contre X wanula tafadhali baba nunga mundu ikao yofanya ngo ikao zofanya hana na yeke jakaula limuishangazi wangu bahiko depose plainte ila tifanya ngo ikao zofanya hana na mimi au kazi la ndizon ko ufanya ranzindo na mamengo mirao wandeza bonga mina mamengo bitsamu na mirao yani ranzolio avocat ranzini ndo nashoni izo bwana ndo nizo ranzini ndo nashoni atawasa donc yaho mimi ngami harmwanzia haini usiku Mwenyezi Mungu yajoni kafurso yajoni kavu amjuka harmwanzia ya haki hata usiku zonkinishani wewe nifanye erreur sha erreur yoyo fanywa ni walaika au harma action wanu haini mrujo kanzoda honi haki na ile mrumsheno wana ukana parofanya erreur ya analyse donc avoka batsinusiko abyo kwa internet yamboka ufanya erreur au ufanya faute shabano sisi mana ndoboka ifanya faute hata usiku mro kumlo atamro condamné wanda ukamro fanya ndogo usiku ana ndogo kume unikinja ukenzima ikakelulana ndizo ngone na jonzo la deni ukaya na tafadhali ba wakati kililu yakahamwezi ambokaya hende hata aux Nations Unies ambangulite contre la corruption et le détournement des deniers publics. Président Sambi wakati yaka président wanduno ishele harenge pano haikaza la l'entrée et pas de justice en tolérance zéro, la corruption tolérance zéro. Tirement hono. Ikiliu haja hatoa discours à la fin des Nations Unies après déclaration ifanya au tribune de Handani en tant que président. Ni hapa kufanya lutte contre la corruption ukayonde komba yake ya mwanzo na ila kati ya commission anti-corruption hizo nafanya hili tendo biro hali na mina shabuli haluka vice président wa hili Ranel Kaumfereshe hali laiki raba monsieur le président Kaujajeri ufereshe ni discours ya huwa ifanya kama nzo msaada wa hatu ngasita yale wakati usaidi Kaujajeri 3 semaines ilifanya concert Moroni ya lutte contre la corruption concert ngabubamuza tulo warako ni waradizi ujana watende hali kwa ujana ya lugha ni kwa zi nchukua mangabi mais atenda mshelo sikonde prix ka wika hajuani kwa 500,000 yone prix ya mondo ya yemru ya régime ya kubalona rupia ya lutte contre la corruption juzi ya zaidi haja kwa kaya ha détourné sinikwe rapport na wese démocratie ndo anika yo rapport kwa mshelo abada shitaki amlindo mnikeze elema nikweze elema ili shitaki njani kweze elema nja shitaki
puisque il y a un élément, il y a une permet de nous voir nous chitater au nom de qui. Bah, il est déjà mon va wasias et campagne déjà il fait nous. Alors nous avons mon aussi on doit nous évoquer. Nous avons kinishi hao kaya afanya roboka. Wanaga bema na utso chitaki. Et il y a besoin de tout cas la réforme sur le chitaki. Nous oublions. Bon voilà. À la foulée aux ils nous y a un rapport yaro. Rapport parlementaire yaro. À la fin rapport yaro. Na muka mkinishi ukanga mapesa ya détourné des milliards et des milliards. Alors ça va. Il y a des milliards za détourné ils ont des ambao halmera pour nous. Ne veut mahakama. Et mahakama wende wa kikishi wa confirmer si oui ou non gabo détournement ya failli. Chez mahakama do jumha. Ce ne sont pas les parlementaires. Et ma parlementaire mwambaka wa vani ya unga wotuhuma. Na kujembo kaila de dulkamanda voilà. Yani ngabotuhuma ukaya mkinishir. Chaque commission et rapport, il a des jugements. Chaque des toits ou des indices. Bon, il faudra plainte contre X. Nous avons plainte contre X. Nyesmunge shahidi. Yotini ya handani déposé contre détournement. Chaka bora déposé au katwa ikilibu. Puisque le rapport ya parotolo, au katwa ikilibu ko CRC va ou déposer plainte contre X. Msaide wa ele déposé au katwa ikilibu. Chassi si hatu l'utile déposé. Crédit parotolo. Il y a un moment donné le kaya leo. Et quand il fait une plainte contre X, il y a un cardiaque au visé, ou un cardiaque au tsao comme le cara, mais ciblé. Et à un moment donné, il y a un peu au Kaya. Et moi, je suis d'accord. Arrête détention provisoire. Voilà, je suis d'accord, je suis député Tosha, au Kaya, Isoko Eli, je vais même profiter de ça, mais je vais armé microsine en tant qu'avocat armé de CIO. Au Kaya, Kavati, volonté, yahanza wajue ikakweli vanonga bomali ya détournewa o mahali mali mapesa yaliyo ekayo de volonté ilone mahakama sine mahakama chande serikali ekayo de volonté wa l'union ikauladimu wafanyini ndio commission rogatoire wende Belgique au mahali passeport zakaufanyiwa wende dans les Émirats arabes wende angalie mlango kawa watu wa mapesa wende watu ndi hamweze banki hizo wajuma hali mapesa yaenda ya jidorejeo wa kumore mapesa hao shayoti de volonté wa l'union les volontés wa l'union dokaya wa neutraliser ma opposant leo wambazi nous asambina mamadou na wadunga nezebu ndimburhani mauru wa jotu na muzi wa disena na wambondwachi yoti de volonté wa l'union en tout cas si sera déposé plainte contre X kataka uvizemu Sharka utsahoka evano kolinga bo mapesa ya détournewa enga onda huna reje ya baunda ya fundishwa komori shatsi ne soria sambi ne soria mamadou nizopi. Moi je pense qu'il y a zenongo intention bio clair et moi je suis d'accord atatizamba ha mon meeting ya hema candidat raifanya ajao mamfikiri ukabanunga bwandika wo yaza ha zinu député azamba miti zamba ajao ha mon meeting ya tanganyema candidat zamba rijo hanza wa kepos ya he procédure ibalwa isuspendeo hata wajoja yezido kane serenité ya hayo wanwa jadua eze ngozi tuke dossier enterré wao puisqu'ils ont dit serikali mwanzo afanye mwanzo banwa basabwa ona ukanga bo acharnement contre wao ngabo le bouclier contre serikali kanganza osambia rohe aje ya rohe uko na hanza wa mtowe shangwa toka hanza wa bâcler dossier inu waje wa mjuge haraka wamekange coupable puisque quand on utilise ça ngwalia bano wazinga banya wajifungu maître kadha ushaishi maana wa Komori zuanza wa ileo hususwani de mkabala wa he détention provisoire et mana hindi ukareviti meziminane ni sambinge tu c'est l'arbitraire mana kamo oji mamu tuambia mimi kapsamba jamalila imana ni zinalo tukufura dana na velo ba c'est velo zinala saya kairi riparece sasha jamalila ritu baka c'est la Chine. Ah non, na maboka do ministre de la Justice. Amboka ya mrujo ofungwa. Je sais. Mwana tu serikali da ramezo. Ukamrujo ofungwa mahamira. Alors que vanu mettre un peu article 145 qui est limité na c'est clair puisque vanu kawati longodiro et kawala wambo warumie sharia wazamba au publiquement comme ça au kamwazumwiri warawende. C'est quand même le ministre de la Justice.
Donc, au point de vue à autorité politique, il y a des où l'on regarde à un fonctionnement, il y a la justice. Le ministre de la Justice. Mais ils ont regretté, normalement, disons qu'il y a pas le ministre de la Justice ici, alors, dans un parce que quand le ministre de la Justice, il y a un juge qui va faire. Il y a un juge qui va faire déjà ordre. Maintenant, en même temps, procureur à Kambokaya, et avant de ma pesa, il y a caution à rembourser. Et avant de tout à combien? Il y a un bahamika, Muhammad Amika, tu as tiré des micros, des grademou, voici n'a pas su tout comme on dit. Charambier Marani, il y a un code pénal, un code de procédure pénale. Et code pénal. Voilà. Et code pénal, des tekelezao, hésitez à la fois le code de procédure pénale, il y a des tekelezao, zendi, azakaoula, vimuzi, lungwane, mahakama, mais c'est le code du droit au aussi. Il y a un code pénal, il y a des yanzi hao, ziltendwa, zilani wao, ni sharia. Il y a des codes pénals. À la fin, il y a un code de procédure pénale. Il y a des indices, il y a des charia, zakaoula, vimuzi, lungwa, ils lisent le code pénal, ils disent il y a un code de procédure pénale, il y a comment il y a une constitution, il y a comment en cas que nous qui nous met les constitutions. J'ai dit que la constitution, il y a comment qui nous met les conventions internationales, et quand ils souscrivent. Il y a des conventions internationales en bas. Zambokaya, Kavati, Longo, Zilom, Djouma, il y a une présomption d'innocence. Facile à voir. Kuna ujo hukumu ya tuhukumu le mahakama. Kuna ujua leo wameka sambi hafanya sheitelo nao yakona limwa wameka hafanya sheitelo le mahakama. Tine juge d'instruction puisque t'es juge d'instruction katina ruhusa hata ula juge ndoka hukumu ngao alabar balanga weo tulinari hukumu lo ngao alabar ba he president hukumu katina droit ya baka kufanya nongo kaka. Yama baka hutuhumu ou la présidente de hukumu yama baka vanunga wabanoka hutuhumu mirongozi ezengozo zifanya au kujazifanya emruha baka tifanya eka kubaluka zifanya njazifanya bahema juge ka waisa umshilia avokahe oji retire wale wafanya hivyo ambao delibere warejei wajambaka rishe hizo wahamba rishe hizo avoka hapo ya hamba rishe hizo procureur ya hamba hizo rifikiri nungo kadeze nungo mamboka uzifanya hizo kodi uzifanya badala wa waisa wa rendre jugement auze no mamboka uzifanya rendeli zitundu hizo kodi kujafanya zeno ngozira voilà ile namna zeno ngozikowira bali code de procédure pénale ihantsukaya hainingu ya poursuivre pour délit. Délit. Il y a un gardé en détention provisoire, misimine. À la fois misimine, il y a un jatimu, il y a une enquête qui est jahissa. Tu peux garder en détention provisoire parce que quand tu hanza, riwone. Chez qui enquête qui est jahissa, na wewe ndio muhimu ya ukaya, ndio muhimu. Ukaya harma détention provisoire, l'ozuma ukaya nanza détention provisoire, il y a mandat de dépôt. Il est nécessaire, il y a une nécessité, il y a une kabati, il y a une roaji, il y a une permettre de mener un kétino, il y a un connaît pas. C'est là où il y a une futsura, il y a des handani. Et ça veut dire qu'il y a un comportement, il y a une empêche, il y a un mener un kétino, il y a une sérénité. À la fois, et quand on garde une détention provisoire, que tu as un kévala, on garde un gyoma, on va faire des choses. Puisque sinon, il y a une présomption d'innocence. Il y a sharia hundumiani, il y a ruhusiwa, ukaya wandua porter atteinte, harma il y a une présomption d'innocence. Ça, c'est très important. Il y a un utuhumulwa shakuti domaine. Voilà, utuhumulwa, shaku question de ce que j'ai dit, donc, les Espagnes, ngari utuhumulwa. Chaque chose c'est qu'on fait ureleze nongo ngani utuhumu ngani msiha ore tundeze nongo mboka uzifanya ekapo uzifanya ili kenize preuve zingi za ulesa so ufanya au kujafanya chaque système enquêteur
yani ndawani mapolisi au magendarme au mimi juge d'instruction sinon do bora ntinga me obligé ni vous garder puisque ngam nina ngotse zinazo zitunde nikanja kutungo deni na usiha zingoizo function zifanya yone kuonesa et mandat dépôt ndo garder au mandat dépôt. Donc Léo procureur de la République usibuti urenge miko wambekaya kana ndo uchililiwe kakajaramburseye mapesa ila katujua mapesa ngani ana Maître Mahmoud Ambokaya wademande memu mapesa ya watu manga arivu vambilo mtu afanya yake takwa tujua kama mapesa tumulo. Voilà, non seulement nous ngabolo Evan et mapesa non du obligatoire en vertu de quoi? En obligatoire en vertu de quoi? Et mapesa bon, en obligatoire en vertu puisqu'avant on katimini na tout romulo na boka détourner mapesa à manger liberté à mutipé mapesa on tifanize longo. Donc avant qu'on a diminué ya kubalisha itelo haija kukumlo pour nous et contradiction entre les charia procureur yanzo shirumi les conventions internationales ikentia ici nyamokaya nganzao yani yawanzao shizungu bese yani présomption d'innocence yo droit fondamental ngame déclaration universelle de droits de l'homme kabat yo et juge haini serikali iharamishiwa yokaya mhukumu mwameke mlunge kupabli wako kajafanya shiki kaja hukumlora ya kubali au mahakama wakubali kwa mfanya shiki tendo. Donc leo fait kaka m'oblige omru kaya kunodo roha rawo jato mapesa ya unga mwanzo mrike hakubalize ngora haija hukumu. Haya. Et ça c'est très grave. Vani wa vita ya mizminane. Na isim zamani. Vani ngajombo kare ya habari ya huyo mambo arbitraire. Et vani zinu o ministro na boka guju garjo rimbadi mahamili mahmera arbitraire. Panga si moi situation ya bon arbitraire yani vous gozilavu non arbitraire. Donc de deux choses là. Il y a vraiment ça mais c'est des avocats longo. Je suis militant puisque moi je suis militant avant tout. La politique qui m'a mis parce que mon carnet valeur na combat na bwana. Mino suku azali avant suku en 1997 93 plutôt. Non 2003 voilà. 2003 si météo a moi résidence surveillée mon ronu hambala. A moi mise miné à Paris 4 mois. Ce qu'on a les pointer kalobigi au mahakama. C'est des fanya demander zinji hata puisque tu joues que quand fanya demander zinji quand on dit moi de iliwas. Tu fanya demander hayi mo katena mi fanya demander. Ça va on dit moi de iliwas yo. Bah il on dit moi effectivement wa iliwas. Ko yule hazam. Wa iliwas bala tu constates que on a ça quand tu nous avons en détention provisoire. Ayant une résidence surveillée. Wa iliwas ndao. Hayi wa iliwas pas de charme mromani ya mwe agenda yao. Ukabano yafanya parce que baleka mtafanya demande soit ya modification ya contrôle judiciaire au mtafanya demande ya ukaya mdoa libérewa wao wana délai ya ujibu et quand waja ujibu wala wewe ngawe libéré d'office hiyo ya sharia ya komo ngawe libéré d'office alafu kama maintenir en détention na kama si nous maintenir en détention yo mambo arbitraire et tunafanya lazima sijua unatoka kama si nous ni hatiba. Le 20 décembre, ça me dit chez Mahakama Baroua, ça me dit chez Affaires étrangères à France Baroua. Ça me dit écoute, moi je suis franco-comorien, si quand en détention, en vertu de la texte, bah, c'est un scandale, il fallait coup d'État. Si fallait demander que j'ai examiné, alors ça, quand ça t'achète, on y a anti, au bas, en résidence surveillée. Donc, quand même, bon, si fallait les élévations à Hamou, le 20, quand vu à la réunion. Si vous Mahakama, si vous lisez juge, ou quand vous avez Baroua, tu vas avoir la libre. Facile à unir. Vous avez encore un petit coach, un petit cravate, un petit prisonnier, et valise en bougie au gari, en me disant que vous n'avez rien à faire, ni pas chier, et téléphoner à la réunion de Saïdou, et quand vous savez, vous n'avez pas, en me disant, en me disant que vous avez comment donner chier. Si tu parles, si le légal, si direction aéroport. Quand on va Libye. Ou en Libye, ou en Libye, ou en camion, mais c'est pas la manie, il y a comme on est dans l'aéroport. Shabu bon mitene unajua mzee wangu na marehemu mama Maarif
wa mlungu dawi ni tsanga wakawa amba guverinoma sasa kutswanda tabaje kutubira mu kutwenda hahaya wanzayo kwa tumbe sanga je ngoni waba guverinoma sasa kutwenda hahaya taba mwendo ngeni Bah, wakati ule tuone namna wakazi hilo nizo pia tirejei tendo la honi. E majanda mmoja. So maana mettre ngavumani yasa disa so ala ban e libération sous caution inuinde. Y a-t-il caution? Et nous niveau camarades, des arrangements achikomod, des arrangements politiciens. Ewa la procureure à Bokaye lazima toi. Il y a toi caution nous 300 000 grammes garde arbitraire, ça fait déjà 8 mois. Maintenant, c'est un combat politique. Dans le côté, on demande à homme, on a un article, on a vu les charia. C'est un affrontement politique contre une dictature. On demande à homme, on a mis les charia, puisqu'on continue à charia. On a également voulu, on a dit, 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 c'est l'arbitraire sans dire qu'il y a sur les charia, sur en otage. Il faut affronter. Maître. On a un piège, donc il y a un article 4 non, c'est pas vrai. Sinon, qu'il y a d'autres qui n'y a pas de ça, il y a un charia. Azali a interviewé, dans mon armée, il fallait avoir Afrique Éducation. Armée interviewé, il fallait avoir une presse internationale. Ensuite, a déclaré culpabilité à Sam. Il y a une presse internationale. Et what a ministre of Kazamba Tena. A ministre of Kazamba, président, à télévision, mais ça, la France 24. Ah non, 25. Un bâton journaliste au Kaya, TV5 ou Kavira, ministère Johnny Kadaspreuve. Voilà, ministre, Ari Msaïenge porte-parole Wazali, puisque tu porte-parole à Sirkal, Shenge porte-parole Wazali. Le ministre Wazali, chaque ministre au Comore. Hassoubouté publiquement, armés et médias dans Bakaya, s'agissant de l'état de santé à Sambi, il n'y a rien à se faire. Et c'est nous du Lola. Le délai sur la Kanzarouzi, c'est Harma et domaine médical. Oui. Et Vano, ma ministre Gona Haki, et Hamba Longo Kao, Gizo Harma de domaine Azahe et sur Haïa. Quand tu as parlé de Gozahaki, je sais si Haral, c'est Vicky Ranzihal, quand tu as parlé de Gozahaki, tu as parlé de Gozahaki, Moulona, Urumi, on vous a étoilé. Il y a une en dictature, mais ils ont dit, enfin, quand tu sais ça, je sais que c'est moi au Edam. Il y a des faits comme on voit au conscient, il y a encore oui, Hariwara Goyendo, puisque Malédina Zambaban, nous sommes dans le Tilo Munduniani, ministre des Affaires étrangères, puisqu'on a ministre des Affaires étrangères. Il y a du soutien qui apparaît de télévision internationale, il y a de Bakar Ndjenge nous dit preuve et culpabilité à 100. Et culpabilité à 100, il y a un braquage à GGO. Harman Tilo Munduniani, il y a un porte-parole, il y a un Mokaya, ou à Paro, Genawai, il y a un Mali, il y a un Dia, il y a un Wini, il y a un Yo. Et c'est nous du Lada, mais tu as quand on a 100 000 mois, c'est comme ça, il y a un go. Donc, mais ça, c'est quand même grave. À la fois, ministre de la Justice, il y a des Kaya, ils ont dit il y a jugé au Haraka, Wakatouré, ils ont dit et face à la main. Ça veut dire qu'avant déjà, ils sont coupables, ils ont préparé un décret, il y a amnistie, il y a grâce. Il y a un Funga. Ben oui, mais c'est clair. Vraiment, si peuple naïf, bien sûr, c'est bien, ils ont un notable au fan. Shabao Azali Hawajimu, on l'a connu au Kazali, Manotamo Junda Onemba Hashimu, au Hahe, à la fin de son vidéo Azali Adjachil et Sami. Il faut quand même pas être naïf. Azali Kanauzi. Ayakawa recebe. Aboka Kaka. Kanau recebe, au contraire, par exemple, on va dire que notable Hariwanzuani. Il y a déjà un recebe. Il y a Manise, Manotable Wanzuani, Manotable Wangazichi. Dans le Mananzo, on va suivre les autres. Alafu lijua zwa kanza afanye baba Hashimu jana harma mashuli ya. C'est grave, zila kanza afanye baba harma micro harma. Bala wangu waonao, oui, bala wangu waonao izo baba Hashimu yafanya ya haraya ya toneke micro. Izo wangu waonao. C'est quand on voit des vidéos ya angalia. Vale ya kanza ya puwa e mwananya sheo. Azali ya kanza puwa baba Hashimu sheo. Heureusement, Baba Hashim a des réflexes à défendre. Chabali a kanza pour la chevala, Baba Hashim. Et je vais même très loin, et Bala Kajakanza ya moins. Et Baba Hashim. Kajakanza Baba Hashim, Baba Hashim. Gujuom Baba Hashim, Olam Gumduhaz. Washeu. Yani Mbaba Mgazija. Mengo minane na saba ema. Yani Mbaba Mgazija Mkomori Shaya Puhangazija. Yehu la sheu. Yehu Zelidahu. E eu falha raiz ao falha no Yahoo Sheu.
ule mrumbaba mkomori ya kuhangazija Hususan alafu mrumbaba ulolima haya mbaba Hashim yarenga mikro usoni mwenga zija kabili ya karnifo ya onroasha muroni yarenge mikro ya rongowe ya hunde mbia juhe ya jambeka nike mikro hiyo ya wakanza uwe mbaya hangu piski mbaba Hashim sadoka zali yarenge mikro hiyo mbaba Hashim warejo yo hahe kajaju munda ruku ya siuka kajaju munda ruku ya siuka donc bien on se met comme la kanzamwe et qui a sembala shimo mahaya mbala shimo kanzamwe micro te kweli bala kanzamwe yani engarjora pelo ka Dr. Muhtari anakilia hamna krizi jau kaya paramdo mfanyazibu za yani haone soka nongo ne ya jojo imtia fikira atafanya krizi mathalani yaboti kanzam komante et action ya manotable mana ino handani manotable hususan wangazija wahima armandongo zikonserneo za siasa wazingilia manaono zenongo zende mno hususan mimizo jo hama lukaya harmansi eko hantintinir de mila eko hantintinir de dini eko hantintinir wazungu hamba morali izo nesko hantinti ala fokeze fondement izo kaziti ya winti yo henda yo wazungu hamba yo bato ivre na hinti ya hatu wambezamba ho ngema meli ya yelu ya zame au ya isa ya zama puisque tina commandant et que meli que tina commandant yo ngema chauffeur otojo henda ho otojo balele gari awe meli gari kamati bana bale le gari ngula ngamie ngijonga bizo ndo bala pia bali emanotable wa santé kanga aux valeurs za shikomori ikawo azali etali à l'encontre ya valeurs hiyo yani do binadamu non lisheo do binadamu lisheo do hurumia maharuma do kikatina bon je ça avec karuma shamimi katsema me uje place hangu no lida tipo de sinigwe sheo shabitsi loginika mimi bala kujafa ngenda nija fanya me déplacer hangu c'est le député bala kujafa ngenda voilà tu ya maru uje place hangu wanuso kinishika yakunda komante wanuso kinishika wakakajafanya emanotable wakauhanjwa nozasheo ostehi presida wote dominike sheo Monu, yukwata tulinda mizopi wote dominika wangazija usoko monu ngazija surtout ujua sheo. Yote dominika yo. C'est Mohamed Bichir akani kwa sheo. Voilà, yote dominika yo shayeye kajastehi esheo isho mwasubuti d'abord kujani kiwe micro d'ailleurs kita kwa dunie ya tsahia ni kiwe micro. Ikaunda dini ikamulo su. Aparwa. Voilà, ya parwa ukatafadhali bae zembozinu zikwakia. Challenge watu unika yaboka wala dimwe ujiremete en cause alafu jipermete ujue yani uelewa mwe puisque c'était ça amulavi ça comme baba Hashim alika a colonel Azalio mrongo et micro baba Hashim kaja juji en sortisse iduka torture baeju ba torturio mesmo na hafal shay jumkinishika limzuru baba Hashim à la fin initiative ya famille manotable woni wa wone baba Hashim kanganza wa basa bakamati hata esharia katurumiro yendini keturumiro onga ukomori koturumiro na wo yarengeti hapo ndo niyo ya wena juhe rirumie morando ya shikomori anadera mnogozi elimwambia yewe baba ni tinu ketuko jelata itayu yini yo ketu respecteo kamati hata manu respecteo wende amanizo zambo ishia leo zambo nzuani leo mtsamudu ngabo de personnalité wanzuani wa unana leo wanda ukayaba nuka ufikiri waka hende faransa zeno moyenda famezo faransa za tuparu famwa dhamana fituze president wa hitiab yende faransa na famwa zina rika ufikiri ka hareje iba ntsiju gujola mu yatabala yani bongo baba ya jire saisisse sans contraire mépris na orgueil. Donc oui, Mamfikiru Kaya et notabilité, il y a comment, puisqu'à la fin de la prise de conscience Zouane, et notabilité, il y a comment,
wafanyalo puisqu'on gardien a des valeurs de tolérance, valeurs de fraternité et valeurs il y a quand on essentiel qui distingue par rapport à d'autres pays. Bon, donc wafanyalo puisqu'ils sont gardiens il y a des morales comme on dit, bon gardien il y a des éthiques comme on dit, bon gardien il y a des valeurs donc wajura c'est à nous après si ma politicien réassumer les responsabilités arabes, réassumer garder au monde na face au cas assumer les responsabilités arabes. Ou mbabashi mwanwai masutwa na mwaze wa haki wa jouer partition ya hao. C'est à nous maintenant au cas assumer partition ya hao. Moi je pense qu'il est temps ya au cas ya ronde namna ya kazakifu et de makao éléments ya hao nous en le cas où à détenir en détention provisoire, en résidence surveillée parce que bon, potentiellement dangereux les dictatures inouïes. Kabla utimizi bwana deputy yavo kabla unika mrongo kaza urejee mbavi tena bazi rizorongo halwa ya shifaransa sha ngailiu ujue namna kabla usutimizi emission ya urongo za wananyiho mawakala madepite ukawapara wakomoro kwa jaka welo shizungu mfumraru ilao wanavote sharioka wa mike azali mamlaka ya he voti za he mamer nabor kaza kabla ya hutimizi zo za metra za mbavo autimizira zizo wakati warenge mrongo message hindi uongozi marongozi hindi doazo wabiwa wananyuma depite hama kuparwa mfumraru chao na mimi sinakamle ukabanu zanongo zaleo zinu haswa evolei ndika ya mahakama sharia na mahakama ukibanu ngazomrado kubalizwa watu wao ya kubalizwa watu jua mimi ni mjizi wa sharia ni mjizi wa ngoza mahakama abo zanongoza mahakama abo warlonda sinu wazitu wao wazisoma wazifanyao abo ndio walo ahaku ya naza metlarifu elezaba avoka ya wandu kwana ujua wambia mduko atoe mapesa ya caution yani huka ya avansa atole pinwandu katujua kaya afanya dhulma ya mapesa ya para kadha au ya uka ijunu hana ukaya aringe mapesa para fulani halafu metra aeleza ukaya namna hunuka sharia shashkomori mdu uhansiwa provisoire mwa mezmine ya handani ujua prolonge mezmine ya saya mezminane ye viraba boyoka mdu afungutsi haki mdu kajufungwa mahamiraru watina sharia ailetoka ya esuha ya prisonnier jokaunt uhuendelea mathalan sambi kawati mdu ujo atoe faraha ya husu esuha ya yavor kanzali jwe uzuswami de ikanga kuna ndongo ya utimizi matawa mboka après tirabe izo za wananyiho mawakala wa komori iko waporwa mfumraru chao yani nimsuri zona ile majati na mja kuwa mazango za mahakama habana kubali tizidi tkanzani ndizo kaya zitabisha nini ni nafsi zono nazishiria ye waziri wezi habari za mahakama yani kaya vanu mahalani rais sambi yafungiwa wala president azali wala azali ya habari ya mfunge huru yani msujue hali metra rune les incidents leo mpaka ni dusia ndio séparation du pouvoir et baina ya mahakama na president kali au president donne ordre ukawina fungwa maison d'arrêt wina fungwa armoire prison annexe wina fungwa madani yani msujue iroli ndi president ka ululu ndiye mahakama manam Mohamed Hussein suwa hamkaza president abu ukilika gila moja tesama haukweli president ulonje arme mahakama yeje yetu amri ambao wanafungwa jao hiyo mwezi donc tukaanza ndio maelezo eske madame ministre de la justice amba kaya imruto ani president buto amri zahe mahakama hoso ni mama baranga na haki hiyo mwezi yarili na kaanza na bekaya sitabia mimi na nikirania ukaya lelo mro hafungwa hasharia ani nzelewa parce que sharia sio nusha mundu kanga ndombe hotiko sino ndio nanzo metre ani avocat ileze yimunge lulwa ya idatero yo imeni yinu
ilonge dato de 2013 ujamu nezinokoze zamba zifungusa bizeli wa de sécurité économique zino zakabuli ya 2013 elua ya 2013 ya hukumu kaya yafanywa harumwe regime yenu ya jambo kama mtofungwa hatumwe la mali hata mwanzo atoholwa gila dumwe atole fungula mali la geya royi yani baika tsafungwa yabamini abamlawo yokezo metrestele soka kabati haki yafungwa ukaraka cha hukumndo abokana ndo tole fungula mali sema ntikanzimbe kaba mbengwa iskile unga haki yabo kale mluwa ya haja ba mwa hukumu ndo hanoza bila hali yani leo mfaransa ba elwa ya urahi tsese tola ibana wanga badundu mdashali ya leo hangoza bila la fumla sujabo kangurumilwe sari ya sinu na bongoto yo no mbilina kanza ndri kamuli ya rejaba ya zananuli ilo komor waelewe ilizwe kandizo nduma ya tosamiri imwananyasi ameda mtala Muhammad Sambi amtimizi atajibu masuala hayo hunu za kuhusu lukaya amliwana ama madepite hamadani ikawo ngone daraki ngone doma nokaze mbana zilo komoro siku wale unu zisazi waswili wa miononi ho wanabudi yani miononi hapo ikani zibudia ya bulibula manzi ikaka zibudia ya bwana isai waswili wa lazima waswili haukaya maulama wasawara gezo doma na sahaba manotablo za kazabaki usawara gezo doma na sahaba watu wa siasa usawaragize ya baba hema wakala waragize to manasao harumweli wa ilu yo tizama sabaha beaucoup plus rara na jana awonye mwogomizi ngukaya wanaama mawakala avec le soutien populaire ya la demo hakayo kazino kanyangwa mjukaya kama sino watu yozifanywe madepite ndo wale jilimoni hawa yakaonesha mwele wao awonye ulawana jirima mbabaha mzee wako Sayyid Hassan na Sayyid Hashim yani kimba na humaswani leo da yeni notability ikawo garuwa na wanzi hanga John Rather azie wanda mtu kwa juu Sayyid Hassan na Sayyid Hashim wasimezezwa manakanizo yo daula mzumbuelewe yo daula Sayyid Hassan na Sayyid Hashim wasimezezwa manakanizo yejuze tanganya zikuwa gouverneur akaministre za mwenze akadepite avant député gouverneur ambassadeur doyen des ambassadeurs ceci cela ceci non nakubali kaya ika serviteur de la nation monsieur Sayyid Hashim ndaye ikakasi wahanda yende wabili saya simruka halafu ndo na ndo zamba lazima basisi harme internet wanga garanza wazali hawanzia muonu nyonzi pe monokani wanzoka ya balangu kudoliwa abunganzo ra yabdura za kunganzo wasipande wa baba wale ndo ya tusidani besedi ya sana Sayyid Hashim ndo ya tusidani be colonel Abduraza ndo ya tusidani be President Ibrahima Kamal hata waze wala wantipia parce que ils ont beaucoup servi la nation babyoka na ujua rihidie Mwenyezi Mungu tao awaza nazo nambe baba hako Mwenyezi Mungu namtukuze hauka nchi shabada ndo baba ndo bakaraba kishabai ila ribu president mazali ya 13 ya soze za jiji asikira ndo mhadaya ukaya ndio finja udare timbaba Hashim henda wao ndio muhimzira sita surveiller awarete manotablo wawandu wanzo watenkodo monsieur Azali colonel Azali wawandu wanzo watenkodo armanzi wako kuna shundu iwana wa watoto wa towezi bwa internet wotu wavumbulao chama zabeka kuna shundu iwana kwa jamba mnunda tina Sayyid Hashim mwambeluka c'était monument Sayyid Hassan na Sayyid Hashim amwambeluka ila bomba atomiki yumduka toto donc msikiri monsieur Azali colonel Azali wandu hadaya ukareliwa marete haumete residence surveillée hata wakewana baadhi wana hamabdani wakubwa wajua zonjo hamba mwanama Abdallah Wadan ni mwanama Hashim mtu wambiuka na wale ukaya bona problem ya cardio conscience sa kwa ndio wandize mzee watu waliorudi
baba hatu le baba hatu yala manya hulia iko moto na arama baba hatu amjolezi na mbekolati mbaba wa na bdala waili wala mbaba hatu sonti pemba milonga likubali tuna mwambe ukaya ikara fule lobo adudu ukaya wala mbaba jago kubwa ya tufa leo ngasifari na sonti pia wawana zinyangaya abaye tkamano bukaya warenge responsibility mbaba haramia ukaya wondo wenda wamona akawabalia wenda wende akonveke azalina fan na metre fan Sidi Ibrahim wende wonga Mwenyezi Mungu kakwana mkonveke yafanye ndoko wakazitula dunia fanye ngadoa responsibility wale ni wanama waili negotiana nao amanzo niwabi kana wale maana zao dans le bon sens au kama baba hadu sidia sana sidia simu wala mbaba wa ile taifa wala ni duwaye wala haza Mwenyezi Mungu katafanya krizi katashanga ngazi wa yashangaya shaha unesa shabale nemba ino mzima kaya bakisha usoni mazali asumani koloneli banga kambakisha daila saila juzi banu azali halu mubanu mahayabira silinga mfuka kajonga na zilu hajaru mumahabiraru kajonga na zilu na kubaluka wale una problem ni contestation que não zia simpaka no mabi so wangu jivuro hauya sendiwa hauya wakao mahadisi indujomba kazalende ahungutu ile twende wazanongo zake mahakama na mbukaya wananyasi mweshelezo kabala prince kamali hazifanye kodi na mweshelezo ro kafundi twahira kanzalenge wangu ya toweyo wakati watu ka problem twahirika ndivyo baba anu mufti akbar ya makimrasi mpia contest shaye ngeni alani ngowo kama aliharenge buda heremme bobishoni hambakali na ajina abana na hanga bidu ana ele bishio mufti akbar kajongowa jana azali kanzari mrongo muroni mnaba ukashe ila ibikamisi nduwa bakali bisalim ibiki jamalida ili nduwa Muhammadi nduwa Hashimu na harma ensen kujo ani havubazi jadeze zizo tipeka zijakaya mrudo bakabati problemu ngo bonrabo yawale wakaka mali ndare wafungwa baadhi azia mufti al-akbar bikoni leo mdomba mhada ukani ndi mwari baba Hashimu mfunge au mtoto zida surveiller msangane na mwenye baraka msangane na mama adu msangane na sabi msangane na koloneli kampanyari msangane hizo mfunge nze mbrado nisike wale kwa wananyao kwa na wanzani wao kwa na mji kwa na babu situation ndio grave tujuomba Mwenyezi Mungu ndio tio nduka zilibo baya wanaongeza kwa maana zao ba ekele wandu wakazomono jumetele motino katwa nduso mono imagine ndio sambalia na wanga wandu wetu wajongo hapo bana depite afikiri kari wanga timizo serambili sana hadithi ya kamno chametra ngaruranzio utimizi hapo bana depite twa hajao bulia ngayo ya saya shaka karna homa ya uso e sharia shosha 2013 mwanzo wa bon et harmonie hakaza fungo yimbe mbo rétroactivité ya loi yani loi il exige au cas ya mruya ni caution il doit correspondre les montants ya délit ya détournement mboka haifanya. Et l'OIO, effectivement, il fallait en 2013. Nous voilà Sambi, Haka au pouvoir de 2006 jusqu'à 2012. Ah, 11. Jusqu'à 2011. Donc, à Sharia, il fallait après. Donc, il y a Baïcheka Kweli. Baïcheka Izokweli, chez Sharia, il y a appliqué au Ndobwekao Nkinishiha. Selon Zambouaou, zifanyishira avant Rahel haija voté. Mais wanaweza hauklarifi maana atafaranza hunu caution yo existe chavala ikawa jua e prejudice yanieze tomana za husu yabana bashi izoko yo rijibu tokakana ndo hamba kaya nive montant yanweka ukatsuju wena mnaza fanyishira chavala ngabo e principe yo ya caution il correspondait au prévu, mais montant, il a estimé, il y a un préjudice. Il y a Sharia en 2013. Nous allons nous quasi avant 2013.
il y a la non-rétroactivité de la loi. Et les charia chaléo, ça fait en 2019, quand on a recours ça fait en 2018. Dans la loi, non. En fait, que quand ils ont député, à Kanzambé, voilà. Il y a un Mzireji Sambi, Haroum, 2006 à 2011. Voilà. Donc, voilà, il y a un donc, il y a et Kaya, c'est le rose Fanishi. Kaya, il y a un mais Sharia, Sharia Shanjanziani, en 2013. Sharia Limou, Raini Longoza Faniwa, en 2016, à 2006, à 2011, Zihukumula, les Sharia, chacun en vigueur, Wakati Wou. Gariwa Nao, Yahweh Sharia, chacun en vigueur, Hukum, Zelongoza Faniwa, en 2006, en 2011, les Sharia, chacun, chacun en vigueur, en 2013. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a volé au Angualio, il y a Waka, Hanou et Ziazan. De 2016 en 2019. Nous avons qu'une chose que c'est passeport, soit c'est renouvelé, il y a des lots sur, ou quand vous avez renouvelé, chaque condition est renouvellement. Il y a beaucoup de juges, il y a mené enquête, il y a deux renouvellements inutiles. Il y a des très précis. Il y a des gens qui ont ils ont toujours mis là. Chaque question, c'est que dans le passeport, vous avez mis. Bon, Mimi Zonjuao, il y a un avocat Mimi, il y a un avocat puisque quand ça va nous voir, il y a un monsieur, il y a un mais ils ont le sur le passeport, vous avez mis, Zafani. Il y a des cas à vous dire. Chacun le passeport, vous avez mis, Zafani. Et ils ont aussi Fani, parce que si vous y voyez, par contre, il y a des renouvellements. Alors, le barreau, et enquête, il y a un juge, il y a encore la démoyenne. Chaque chose, ils ont là. Il y a la démoyenne juge et dossier. Et quand on a rendu les juges à ça aussi, puisque Gabo, Wakati, Wakililu, Gabo Lika, il fallait la convention et c'est le cas qui a commencé. À la fois, Lika est conventionnel, Lika, il y a des orcailles, ma pesa. Il y a Joe Hunrika, Almon Hunzo, a ses passeports. Il m'a pensé que nous avons compte et quand on est commun. Et continue là. Il m'a pensé que nous avons il y a un juge. Pourquoi cela? Et maintenant, ils ont dit, et maintenant, ils ont volé, les cartes au Dieu, m'a pensé que et maintenant, en réalité, ils ont puisque ngabo si fungoni ngabo ni kwa gano wani kwa ndai Saidi mathalan nge wazir voilà mitama ngabo Ashrafi voilà ngabo ni kwa ndai ya wani mlungu wale waizo puisque ni wanaboka vanu mimi ufanya effort si vous mweze fait chaque seconde ils ont dit le ngabo walo zifungoni ngabo ni kwa ndai bon puisque moi je pense qu'il faut dire les choses clairement vanu lika dans les sociétés lika Bioclé, il y a des réseaux sociaux, il y a signé le ministre de l'Intérieur, il m'a payé ça. Il a dit, compte. Et continue là. Et il m'a payé ça, il a fait une chaîne en nage. Voilà. Et il y a des énormes. Il y a une comptabilité publique, il y a payé ça là, il y a l'aide au continue. Bon, donc voilà, il y a des masouals, il y a des mannequins en conclusion. En tant que depuis, tu es ou quand tu as favori va kubali eza saruzi nazi ranzo kati sambi na mamadu na no lugabo walo victime ya torture na humiliation et quand il va nous ngara affrontement politique